बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें सेहत और सलामती के साथ रहें। एक और न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मिलती रहे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन। अच्छा जी, दुआ ज़हरा के लाइव सेशन के बाद बहुत सारे सवाल उठे। उसके अंदर एक सवाल जो ज़हीर ने लोगों ने जो ये पूरी एक कैंपेन चलाई हुई थी और इस लाइव ट्रांसमिशन के अंदर जो चीज़ दिखाई जा रही थी, क्योंकि इकरारुल हसन साहब के ये बयान कि बच्ची अगवा भी है और बच्ची के पीछे गैंग भी है, इस चीज़ को छुपाने के लिए फ़ौरन दुआ ज़हरा को नशे के इंजेक्शन लगाकर बिठा दिया गया। और यहाँ पर वो जो एंकर पेंसर थी, वो थर्ड क्लास एंकर, वो उन इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं कि आप जो है वो सही से बैठे हैं, आपको नींद आ रही है, आप सही से जवाब नहीं दे रही, लोग कहेंगे कि आपको कोई नशे के इंजेक्शन तो नहीं दिए हुए। तो यहाँ ये सारी बात हुई और उसके बाद एक चीज़ जो वहाँ पर एक नाम नहाद वकील साहब थे, उन्होंने बार बार एक बात कही, वो ये कि ज़हीर आप ख़ुद जाकर लाए, मेरा दिल कहता है कि आप ख़ुद गए थे कराची और ज़हीर को लेकर आए, क्योंकि अब जो डेटा और जो चीज़ें निकली हैं उसके साथ ये बात कंफर्म हो गई है कि ज़हीर, शब्बीर, इनकी वालदा, ये लोग सब यहाँ कराची में उन डेट्स पे यहाँ पर मौजूद थे जब दुआ ज़हरा अगवा हुई है। तो इसके बाद मैंने बड़ी रिसर्च की और हमारी एक जो टीम है, हमने उनके साथ रिसर्च की और इस सारी पुरानी वीडियो जो 2-3 महीने पुरानी, जिस दिन दुआ ज़हरा अगवा हुई थी, उनके बाहर का सारा कुछ सब जायज़ा लिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो इंकशाफात मैंने देखे वो हैरान कुन थे। जो चीज़ छुपाई जाई गई, हमें एक दफ़ा जो कहानी सुनाई गई कि टैक्सी में बैठ के बच्ची जो है वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचती है, हम टैक्सी वाले को ढूंढते रहे, हमारे जहन में टैक्सी का ख्याल आया, हमारे माइंड को इतना उलझाए रखा इन 3 महीनों में कि वो टैक्सी वाला कौन था, किस तरह से हो सकता है कि एक छोटी बच्ची को टैक्सी वाला बिठाए और बग़ैर पैसे लिए, बग़ैर एडवांस लिए, बग़ैर किसी चीज़ के वो उसको मंजिल तक पहुँचा दे। इन चीज़ों ने हमें 3 महीने उलझाए रखा कि वो टैक्सी वाला कौन था। CCTV फुटेज नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। तो अब जो तहकीक की गई, क्योंकि अब जब डेटा निकल आया, हर सारी चीज़ें पता चल गई कि डेट्स में कंफर्म हो चुका है कि ज़हीर और शब्बीर वगैरह जो हैं वो कराची में मौजूद थे जब दुआ ज़हरा का अगवा हुआ है। तो इसके बाद इन्होंने जो है अब इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि हाँ, अगर मौजूद थे तो क्या हुआ, ये तो मोहब्बत हुई, मोहब्बत में आकर ले गए। अब आपको मैं सुनाती हूँ स्टोरी। बहुत सारे लोग हैरान हैं कि दुआ ज़हरा कचरा रखने गई थी। मैंने उनकी गली भी देखी, मैं हो सका तो आपको यहाँ वीडियो भी दिखा दूँगी और जिनकी ये वीडियो का नाम मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने देखी उनकी गली के बिल्कुल सामने एक रोड भी जाता है, अच्छा स्टेशन भी बहुत करीब है, एक फाटक सा भी है, ट्रेन की पटरियाँ भी गुजरती हैं, रोड करीब है। और अगर आपको एक बात अच्छी तरह से याद हो, जब दुआ ज़हरा घर से बाहर आई थी कचरा फेंकने के लिए, तो कहा जा रहा था इनके घर के दरवाजे पे कुछ मज़दूर बोरिंग का काम कर रहे थे, यानी कि ज़मीन से पानी निकालने का काम कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी यहाँ से अगवा होते हुए या किसी बच्ची को जाते आते नहीं देखा। उसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जो काम वो कर रहे थे उसका शोर बहुत होता है। देखिए, जब बोरिंग की मशीन चलती है तो बहुत इंतहाई अजीब सा शोर होता है, और जो बोरिंग निकालने वाले हैं वो काम पे तवज्जो देते हैं क्योंकि मशीन चला रहे होते हैं, और एक बंदा मशीन चलाता है और एक बंदा वो जो गीली मिट्टी निकलती है उसको फेंकता जाता है। तो हो सकता है उनकी तवज्जो ना गई हो कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यहाँ पर दुआ ज़हरा की वालदा का कहना है कि 2 कचरे के फेंक चुकी थी, तीसरा लेने आई, उसके बाद घर नहीं आई। यहाँ आपको एक पॉइंट बताती चलूँ, ये रमज़ान का महीना है और इसी महीने अप्रैल के महीने में दुआ ज़हरा की बर्थडे भी करीब थी, दुआ ज़हरा की सालगिरह थी, वो होने वाली थी। और आपने देखा होगा कि उनके फादर ने एडवांस में उनको एक किटी, एक बिल्ली भी लाकर दी थी बर्थडे का तोहफ़ा, जो कि जिसके साथ वीडियो भी वायरल हुई है। और दुआ ज़हरा उस बिल्ली के साथ बड़ी खुशी, इनके फादर ने बताया था कि मैंने बच्ची की बर्थडे की खुशी में ला कर दिया था। कुछ ही दिन के बाद, उसके अगवा के कुछ ही दिन के बाद बच्ची की बर्थडे भी थी। यहाँ ये बड़ी ज़रूरी बात है, आप देखिए दुआ ज़हरा घर से खुद भागी नहीं है। भागने वाला बच्चा ना तो चश्मा छोड़ के जाता है, ना भागने वाला बच्चा बग़ैर कपड़ों के कोई चीज़ लिए बगैर जाता है, ना भागने वाले बच्चे के पाँव में घर की चप्पल होती है। आपको पता है, जब भी इंसान बाहर जाता है, कोई भी इंसान है, जब उसको कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, बकौल दुआ ज़हरा के कि वो तो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी टैक्सी में जा रही हैं, यानी कि वो तो पूरा माइंड बना के निकली हैं। और कुछ यूट्यूबर्स ने ये भी कहा था कि दुआ ज़हरा के टैब में घर से भागने के मुतालिक रिसर्च की गई है, ठीक है। ये सब आपको उलझाने के लिए, कोई रिसर्च नहीं हुई, टैब में कोई ऐसी चीज़ रिसर्च नहीं हुई, ना दुआ ज़हरा घर से भागने के इरादे से निकली थी। तो फिर दुआ ज़हरा को अगवा भी नहीं किया। अगर वाकई दुआ ज़हरा को गेट से कोई किडनैप करता, कोई रुमाल रख के लेके जाता, तो यकीनन ये जो वहाँ पे मौजूद मज़दूर थे, कोई ऐसी एक्टिविटी को ज़रूर नोट कर लेते कि हाँ कुछ हुआ। मगर ऐसा क्या हुआ कि खामोशी से ये सारा कुछ हुआ ये
کہ ظہیر صاحب نے دعا زہرا کو بلایا ہے کہ میں تمہارے لیے برتھ ڈے کا گفٹ لے کر آیا ہوں۔ دعا زہرا کو یقیناً برتھ ڈے کا گفٹ دینے کے بہانے بلایا گیا ہے کہ روڈ تک آ جاؤ، میں تمہارے لیے برتھ ڈے کا گفٹ لے کر آیا ہوں۔ دعا زہرا گاڑی تک خود گئی ہے چل کر، یہ بات آپ یقین کر لو کہ دعا زہرا گاڑی تک گئی ہے، مگر دعا زہرا بھاگنے کے ارادے سے نہیں گئی، گھر چھوڑ کے جانے کے ارادے سے نہیں گئی۔ دعا زہرا وہاں گفٹ ریسیو کرنے گئی تھی جہاں اس کو اغوا کر کے گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا۔ یہ تمام چیزیں ایک بہت ڈیٹیل ریسرچ کے بعد میں نے نکالی ہیں، کیونکہ آپ یقین کرو کوئی بھی اس بات کو نہیں مان سکتا کہ بچی گھر چھوڑ کر گئی ہے، کیونکہ گھر چھوڑ کے جانے والے بچے کوئی نہ کوئی تیاری کر کے جاتے، کوئی نہ کوئی کپڑا وپڑا چیزیں ویزیں لے کے جاتے، پیسے لے کے جاتے۔ اس طرح چشمہ بھی رکھ کر اپنی ٹوٹی پھوٹی چپل پہن کر گھر کے حلیے میں نیند سے اٹھ کے کوئی نہیں جاتا۔ تو یقیناً کوئی فون ریسیو اس کو ہوا ہے جس پہ کہا گیا ہوگا کہ آپ کا برتھ ڈے گفٹ لے کر میں روڈ پر ہوں، 2 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ یہ پاسبلٹی ہے، اس کے اوپر ضرور کام کرنا چاہیے۔ اور ظہیر صاحب کی موجودگی اور یہ سب کچھ جو ہے، جو ایک معمہ بنا ہوا تھا، یہ بھی اب سالو ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اب آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے جس طرح سے اس بچی کو نشہ کرایا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس بچی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنی ہے جو کہ مالک مکان کی باتوں سے ہم نے بنائی ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اس کے بعد وہ والی ویڈیو آئے گی، آپ نے لازماً دیکھنی ہے۔ اس کے اندر بہت ہی اہم انکشاف ہے کہ بچی کو کون سا نشہ دیا جاتا ہے، کس قسم کا انجیکشن دیا جاتا ہے، اور یہ والی بات جو اسٹرانگ عظمیٰ نے کہی کہ اب جو ہے ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کس طرح کا یہ لوگوں کو نشے پہ لگایا کرتے تھے۔ بہت حیران کر دینے والی بہت زیادہ ایسی چیزیں اب نکل کر آ رہی ہیں جن سے اب ان لوگوں کا بچنا ناممکن ہے۔ اب یہ بات کنفرم ہے کہ یہ بچیوں کو اغوا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نشہ بھی دیتے ہیں اور ان کو جسم فروشی پہ بھی لگاتے ہیں، ملک سے باہر سپلائی بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک پورا منظم طرح کا گینگ ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے بچی کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان میں موجود اور بچے، خاص طور پہ ہانی، اس کے لیے میں ضرور آواز اٹھاؤں گی۔ ہانی بھی اتنی ہی مظلوم ہے جتنی دعا ہے، وہ بھی 11 سال کی بچی، ان کے فادر بھی بڑے پریشان ہیں اپنی بچی کو لے کر، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لاقانونیت ہے اس ملک میں۔ اللہ پاک اس بچی کو بھی صحت و تندرستی دے، اپنے زمان میں رکھے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو پولیس اور جتنے احکام بالا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہانی کو بھی بازیاب کرایا جائے، کم سے کم میڈیا پر تو لایا جائے کہ بچی ہے کہاں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک بات یاد سن کے جائیے کہ دیکھیں ظلم ہمیشہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ہمیشہ باقی رہے گی اللہ کی ذات اور انصاف کرنے والے لوگ، جو آج سوچتے ہیں کہ دوسروں کی بچیوں کو استعمال کر کے، دوسروں کی بچیوں کے اوپر ظلم کر کے وہ خوش رہیں گے، تو ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی لاٹھی ایک دن ان کے اوپر برسے گی۔ دعا زہرا کو جس طرح سے بٹھا کے الٹے سیدھے بیانات دلائے جاتے، یہ ساری چیزیں بھی اب لوگوں نے نوٹ کر لی ہیں۔ اب ان کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا جی، اور انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ جب گرفتاریاں ہوں گی اور جب یہ سارے معاملات کھلیں گے تو آپ کے سامنے بہت ہی خطرناک قسم کے حقائق آئیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، دعا زہرا کو بھی، ہانی کو بھی، ان کے فادر کو بھی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔